السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بيتزا اقتصاديه بدون جبن. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pizza très économique sans fromage. La première des choses, je présente les ingrédients en français. J'ai 600 g de farine, 150 g de semoule, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe de sucre, un pot de yaourt qui est à peu près 100 g, une cuillère à soupe de vinaigre, 5 cuillères à soupe d'huile, une demi-cuillère à soupe de sel et 350 ml d'eau tiède. المقادير باللغة العربية عندي هنايا 600 غرام من الدقيق الأبيض أو الفارينة، 150 غرام من الدقيق من السميد أو الفينو أو دقيق القمح الصلب، عندي ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، 100 غرام من الزبادي أو الياغورت، ممكن تاخدوا هذاك البوس الصغير، العلبة الصغيرة، عندي ملعقة كبيرة من الخل، 5 ملاعق كبيرة من الزيت، ونصف ملعقة كبيرة من الملح، و350 ملل من الماء الدافئ. أول حاجة نقوم بها نخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والياغورت. La première des choses, on va mélanger l'eau avec la levure, le sucre et le yogourt. نوضع الماء الدافئ، l'eau tiède, le sucre, السكر والخميرة والزبادي et le yaourt. نخلط المكونات كلها. Donc je mélange les ingrédients. والآن نضيف السميد أو الفينو أو دقيق القمح الصلب. Donc j'ajoute la semoule, comme je vous ai dit 150 g. Je mélange une autre fois. Donc j'ajoute maintenant l'huile. ونضيف الخل. Donc j'ajoute le vinaigre et la farine. Et maintenant j'ajoute le sel et je continue d'ajouter la farine. إذا كما قلت لكم نضيفوا الدقيق، ولكن نضيفوه شيئا فشيئا، لأن أحيانا فيه دقيق اللي يمتص أكثر من الآخر. Donc pour la farine, même si on a la mesure exacte, on doit faire très attention, on doit ajouter la farine petit à petit. Ça se peut qu'on a une farine qui absorbe plus que la normale. إذا نعجن هنايا كما نشوف أنا هنايا خلاص ما نزيدش مالغري يعني هاد الوصفة المعتادة تدي 600 غرام، ولكن هاد الدقيق هذا جديد خد مني أقل من المعتاد. Donc pour la farine là, comme vous voyez, il me reste un petit peu, à peu près 100 grammes. Donc voilà, comme je vous ai dit, il ne faut jamais ajouter la farine d'un seul coup. Maintenant, je vais prendre ma pâte sur le plan de travail et je vais la pétrir pour quelques minutes. إذا كما قلت لكم ناخذوا العجينة تاعنا على سطح العمل ونعجنوها لمدة 3 دقائق. Donc maintenant on va commencer à pétrir notre pâte. Comme vous voyez, j'ai mis un peu de farine sur le plan de travail et je vais la pétrir pour quelques minutes. À peu près 3 minutes à 4 minutes. Donc on continue de la pétrir et après je vais vous montrer le résultat. بعد ما عجنا العجين تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. Donc تكون عجينة يعني طرية جدا. Donc voilà la texture de notre pâte. Il faut que ça soit une pâte très molle. Donc maintenant on va la couvrir et on va la laisser au repos pendant au moins 30 minutes. إذا الآن غادي نوضعها
في كيس ونخليها تختمر لمدة 30 دقيقة على الأقل. بينما العجينة تاعنا راهي تختمر، الآن نمروا لتحضير الصلصة. Pendant que notre pâte est en train de se fermenter, on va maintenant préparer la sauce de notre pizza. Pour les ingrédients, j'ai 2 grosses tomates que j'ai broyées, 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. J'ai ici 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café d'ail moulu que vous pouvez le remplacer par les gousses d'ail hachées. Donc j'ai ici quelques feuilles de laurier, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café d'herbes fines. J'ai aussi ici une demi-cuillère à café de thym. On va mélanger le tout et ça notre sauce va être prête. بالنسبة للمقادير بالعربية عندي 2 طماطم كبيرة طحنتها، عندي ملعقتين كبيرتين من الطماطم المصبرة، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بأي زيت عندكم. عندي هنا ورق الغار أو الرند أو ورقة سيدنا موسى. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو العكري أو البابريكا. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الأعشاب المنسمة، وعندي هنايا نصف ملعقة من الزعتر أو الزعترة. إذا نخلطوا كل المقادير والصلصة تاعنا تكون واجدة. بسم الله. إذا نوضع الزيت. Donc je mets l'huile, j'ajoute l'ail. إذا هنايا كيما راكم تشوفوا ضفت الثوم ثم الملح، لو سال، لو بابريكا العكري أو الفلفل الأحمر، الأعشاب المنسمة لي زيردر فين، لو تان أو الزعترة وورق الغار، وأخيرا الطماطم المصبرة. ونخلط المكونات كلها. دونك j'ajoute aussi la tomate concentrée ou la pâte de tomate. والآن نخلطوا المكونات جيدا. بسم الله. إذا كيما راكم تشوفوا الصلصة تاعنا راهي واجدة. Donc notre sauce à pizza est prête. On va la mettre de côté et on va passer à la pâte. إذا نوضعوها على جنب ونمروا للعجينة. الآن غادي نقوموا بحل العجينة تاعنا. إذا نوضع القليل من الدقيق على سطح العمل. Donc je vais mettre un peu de farine sur la surface de travail et je vais aplatir ma pâte. إذا نبداو نحلو العجينة تاعنا. Donc en utilisant le rouleau, je vais aplatir ma pâte. بعد ما سرحنا العجينة تاعنا الآن نوضعها في صينية اللي دهنتها بالقليل من الزبدة كما راكم تشوفوا. Donc j'ai pris un plat, un grand plat. J'ai badigeonné avec du beurre et maintenant je vais mettre ma pâte. Je vais la rouler sur le rouleau et je vais la mettre dans le plat. إذا نسرحها جيدا ونقلع الجوانب الزائدة. والآن بعد ما نحينا الجوانب الآن غادي نوضع صلصة الطماطم فوق العجينة. Donc je vais mettre la sauce sur la pâte. Donc je vais mettre la sauce partout sur toute la surface. Pour la garniture, vous êtes vraiment, c'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez mettre du thym, c'est comme vous voulez, c'est à votre choix. إذا هنا بالنسبة لتزيين البيتزا ممكن تستعملوا مثلا الخضر اللي عندكم، اللي عندكم فطر ولا عندكم مثلا فلفل أو أي شيء عندكم أو طونة ممكن تستعملوها في هذه البيتزا هذه. Donc voilà, c'est à votre choix. إذا كما راكم تشوفوا أنايا قسمت، يعني أخذت النصف الصينية وضعت فيها الطونة والنصف الآخر درت فيها الفطر والفلفل
والزيتون الأخضر. Donc, comme vous voyez, moi j'ai garni la moitié avec du thon et l'autre moitié avec des poivrons rouges, des champignons et des olives vertes. Maintenant, on va la cuire à 220 degrés Celsius et je vais vous montrer le résultat après. كما راكم تشوفوا هنايا تبقات لي العجينه سرحتها على شكل دائري ووضعت هنايا في الجوانب الجبن. Donc, comme vous voyez ici, il me reste de la pâte. Je l'ai aplatie d'une façon pour avoir la forme ronde et j'ai mis le fromage tout autour. Et maintenant, je vais plier la pâte qui dépasse. والآن بعد ما وضعنا فوق العجينة فوق الجبن غادي نوضع صلصة الطماطم. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai fait rabattre la pâte sur le fromage et maintenant je vais étaler la sauce tomate. إذا كما راكم تشوفوا هنايا زينت هذا البيتزا تاعي اللي حضرتها الآن النصف بالجبن مبشور والنصف الآخر بالمورتاديلا والفلفل الأحمر والزيتون الأسود. Comme vous voyez ici, j'ai garni ma pizza avec la moitié avec fromage et l'autre moitié avec la mortadella, des poivrons et des olives noires. Maintenant, je vais la faire cuire à 220 degrés et je vais vous montrer le résultat avec notre première pizza qu'on a préparée ensemble. Donc, comme vous voyez, je viens de faire sortir ma pizza du four. Maintenant, je vais la garnir avec un peu de persil et un peu de basilic. Et voilà, comme vous voyez, notre pizza est prête. C'est une pizza vraiment économique. إذا كما راكم تشوفوا البيتزا تاعنا هذه اقتصادية. من بعد غادي نوريها لكم في صحن التقديم. والآن كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. كما راكم تشوفوا المربعات اللي قدمتهم معكم وكذلك البيتزا هذيك اللي العجينة اللي بقات لي درت بها بيتزا أخرى. هايله كما راكم تشوفوا بالجبن. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. Donc voilà le résultat de notre recette d'aujourd'hui. C'est des pizzas en carré qui sont économiques, qui sont vraiment très délicieux. C'est un vrai délice. J'espère que vous allez les essayer et j'en suis sûre que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme vous voyez aussi notre pizza qu'on a préparée avec le fromage, avec la pâte qui me restait. Donc à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.